Cek, cek. Hapunten ke bapak-bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, urang sadayana tiasa merumpul ngariung dina bumina Bapak Sulis keluarga. Ya, alhamdulillah, semoga senantiasa dekatnya urang sadayana menanggung ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, para ustaz, wabil khusus Bapak Ustadz Biwin dan juga Bapak Imam Masjid Baitul Hikmah, yaitu Bapak Kartono dan Bapak Imam Kendi. Tidak lupa kepada para kasepuan dan juga semua saja Bapak RT 3 maupun RT 4. Tak lupa kepada Sohibul Bait, yaitu Bapak Sulis sekeluarga, semoga senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina bumina Bapak Sulis nyaita dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita semua dan undangan dari beliau Bapak Sulis, insyaallah dalam rangka yang baik, dalam rangka mensyukuri semua nikmat Allah. Semua nikmat Allah yang diberikan kepada Bapak Sulis sekeluarga, baik nikmat harta maupun nikmat iman, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Di mana nikmat yang tinggi adalah nikmat iman dan Islam yang telah diberikan oleh Allah. Dan yang paling nikmat yang tertinggi adalah nikmat bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah dan berjumpa Allah. Maka pada kesempatan ini dimohon bantuan doa aliran sengkuyung doanya kepada bapak-bapak semuanya. Semoga senantiasa apa yang menjadikan hajat-hajat Mas Bapak Olis keluarga dapat dijabah oleh Allah, dan rasa syukurnya dapat dicatat oleh Allah berupa rasa syukur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nikmat-nikmat apapun yang diberikan oleh Allah, baik nikmat lahirnya maupun batinnya, senantiasa semakin menjadikannya semakin iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak lupa nanti mohon bantuan doanya untuk kita mendoakan daerah Desa Bener ini dan juga almarhum-almarhumah dari keluarga Bapak Olis keluarga, yang memabirnya kepada semua almarhum-almarhumah di Desa Bener ini. Tetapi sebelum amaliyah dimulai, izinkan kami sedikit menyampaikan apa yang harus disampaikan. Allah adalah zat yang senantiasa esa, zat yang laisa kamitslihi syai', tidak dapat disamakan dengan apapun di dunia ini. Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Tanpa cahayanya Allah, maka semua alam semesta ini
tidak ada artinya. Cahaya Allah artinya Allah bukan cahaya, tetapi Allah memberikan cahaya, di mana cahaya itu awal semua kejadian alam semesta ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah menjadi cikal bakal adanya seluruh alam semesta ini. Di mana cahayanya itu umpamanya seperti yang disampaikan dalam surat An-Nur ayat 35, perumpamaan cahaya hidayah Allah itu bagaikan lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya terdapat pelita yang besar. Lubang yang tidak tembus berarti hati atau kalbu manusia. Karena hati manusia itu sejatinya tidak terbatas, yang senantiasa di dalam lubang yang tidak tembus itu ada pelita besar. Pelita itu berarti ada sebuah cahaya, di mana pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan kemilauannya bagaikan bintang-bintang yang dihidupkan dengan pohon minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat, di mana minyaknya saja hampir-hampir menerangi minyaknya saja meskipun tidak disulut dengan api. Maka itu merupakan gambaran bahwa hatinya orang yang bermakrifat kepada Allah itu senantiasa bercahaya, di mana cahayanya itu sumbernya adalah minyak zaitun, yang itu lambangnya adalah lambang ilmu. Asalnya dari pohon yang diberkahi yang tidak tumbuh di timur dan di barat, berarti tidak tumbuh di dunia. Tetapi ilmu tersebut asalnya dari pohon Sidratul Muntaha, sumbernya semua ilmu yang sejatinya dari Allah. Maka sungguh beda hati antara orang-orang yang bermakrifat dengan hatinya orang yang masih belum bermakrifat, meskipun orang tersebut merupakan al-ibad atau ahli ibadah. Maka ketika hati seorang yang makrifat dibukakan cahayanya, itu mengalahkan semua cahaya alam semesta. Karena cahaya alam semesta ini ada masanya, tetapi cahaya hati orang yang bermakrifat terus bersinar, baik pagi, petang, siang, malam, senantiasa nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kondisi hati orang yang senantiasa masih dalam keselimutan kegelapan, sungguh hatinya gelap. Adanya gelap itu karena cahaya terhalang oleh benda. Gelap itu tercipta karena terhalang oleh cahaya yang terhalang oleh benda. Benda itu adalah harta dunia, nafsu dunia, yang dimana senantiasa menghalangi cahaya makrifat Allah, sehingga hati kita gelap gulita. Maka agar hati ini tersinari cahaya makrifat Allah, yang hadir adalah Allahnya, maka singkirkanlah tutupnya itu atau penghalangnya itu, yaitu berupa ubud dunia atau kesenangan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh mencari harta yang banyak, tidak. Tetapi hati tidak boleh melihat makhluknya atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tetapi pandangan ini mentokkanlah kepada Allahnya. Jika engkau berhenti di makhluknya atau kenikmatannya, maka sungguh kita akan tertipu oleh dunia sehingga hati kita tetap gelap gulita. Maka ayo kami mengajak kepada saudaraku semua, muaranya kita mencari ilmu
adalah kita bisa berjumpa Allah di dunia maupun di akhirat. Karena banyak yang ahli ibadah, ahli ilmu, hatinya belum tentu berjumpa Allah. Yang dijumpai adalah Tuhan kesombongan, Tuhan ujub, Tuhan dirinya yang berupa aku merasa paling berilmu, aku merasa paling alim, aku merasa punya ilmu, padahal sejatinya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo kita koreksi diri, ada 3 tahapan, yaitu tahalli, tahali, dan tajalli, seperti yang kita sampaikan tadi di masjid. Tahalli adalah di mana kondisi hati masih terdapat semua kekotoran hati, gambar-gambar selain Allah dalam hati itu masih penuh. Ketika hati masih dipenuhi oleh keakuan diri, akulah yang memiliki kekuatan, akulah yang memiliki ilmu, akulah yang beribadah, akulah yang bersedekah, bahkan akulah yang berceramah. Ketika hati masih mengaku-ngaku bahwa kekuatan, ilmu, dan semua ini adalah dari diri, maka di saat itu kita sedang menuhankan diri kita, yang dimaksud dengan syirik khafi atau syirik lembut. Maka ayo buang semua keakuan diri, karena sejatinya la haula wala quwata illa billah. Semua tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kita ditanamkan niat untuk datang ke sini, kalau tidak ditanamkan niat nggak mungkin datang ke sini. Itu bukti nyata bahwa Allah yang berperan. Kita bisa berjalan, kita diberikan kekuatan, otot kita digerakkan oleh Allah sehingga kita duduk di sini, semua itu adalah peran dari Allah. Kalau masih mengaku kekuatan dari diri, berarti itu masih ada Tuhan lain selain Allah, yaitu berupa Tuhan diri kita sendiri. Maka naikkanlah di tahapan kedua, yaitu tahapan tahali, yang sudah memproses hati, membuang jauh-jauh keakuan diri. Maka ayo taholi, kalau kita pelihara munculnya adalah penyakit hati berupa ujub, riya, sombong, merasa aku yang bisa, aku yang memiliki ilmu dan sebagainya. Tetapi ketika tahapan tahali mulai dibersihkan hati, buang jauh-jauh semua keakuan hamba, tajalikan kepada Allah semua yang berperan, maka yang muncul adalah kerendahan hati. Maka ketika tahali kita laksanakan, makom yang kita capai adalah tajalli, yaitu kita senantiasa mengakui hati bahwa semua yang berperan adalah Allah, bukan diri ini. Maka yang muncul adalah senantiasa hati ini sudah terbebas dari semua gambar-gambar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami mengajak kepada saudaraku semua, insyaallah 5 menit lagi, makom yang paling, ada 3 makom, yaitu makom hadorah, yaitu makomnya umum, senantiasa makom yang masih belum ingin mempelajari hakikat ma'rifat kepada Allah. Makom umum naikkanlah menjadi makom musyahadah, tetapi tolong jangan terjebak di makom kedua, yaitu makom mukasafah. Karena ketika engkau masih berkutat di makom mukasafah, maka dirimu belum menjumpai Allah, belum bermakrifat kepada Allah. Makom mukasafah adalah makom ketika dibukakan semua pintu-pintu ghaib, sehingga kita merasa sudah dekat dengan Allah. Kita mulai dimimpikan cahaya yang seolah itu Allah, padahal itu bukan Allah. Allah bukan cahaya, Allah laisa kamitslihi syai'. Kita dibukakan bertemu dengan leluhur, dimimpikan para nabi, dimimpikan surga, istana emas, dimimpikan jin, bertemu bisa melihat punya kesaktian. Bahkan kita bisa mencari kekayaan dengan dunia mukasafah. Dengan cara apa? Amalkan semua apapun yang engkau bisa, istiqomah 40 atau 100 hari, tetapi niatnya masih belum murni karena Allah, tetapi masih tercampur masalah urusan dunia.
Saya mengamalkan amalan apapun masih karena harta, masih karena ingin sakti. Semua pasti akan diberi Allah, pasti karena Allah Rahman Rahim. Tetapi kami tidak tanggung jawab ketika Allah memberikan dunia, tetapi akhirat tidak engkau raih, bahkan tidak berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo naikkanlah makamnya menjadi makam musyahadah, yaitu betul-betul kita berjumpa, melihat, dan semua apa yang kita lakukan itu betul-betul gocekan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, sholatku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah, tidak tercampuri oleh gambar yang lain. Kalau punya pamajikan cek Sunda teh, tidak ada pamajikan kedua, tiga atau empat, tetapi hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, maka ayo saudaraku, tolong kita terus tingkatkan diri, ngaji diri, agar apa? Keakuan hamba itu kita hilangkan. Selama masih ada keakuan diri, aku yang ceramah, aku yang bekerja, aku yang ini dan sebagainya. Ketika mengakui bahwa semua itu datangnya dari kekuatan diri, maka di situ kita masih terjebak dalam dunia yang belum bermakrifat kepada Allah. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Intinya adalah ayo, yang namanya ilmu makrifat itu hukumnya wajib bagi semua makhluk Allah. Jangan engkau hanya berhenti di syariat, tarekat dan hakikat, maka ayo bukalah hatimu untuk menerima ilmu dinul haq, yaitu ilmu bermakrifat kepada Allah. Itu insyaallah amalan pada malam ini kita akan alirkan doa, yasin dan juga tahlil yang senantiasa semoga membuka ridho Allah, agar apa yang menjadi hajat atau syukuran dapat diterima oleh Allah, dan senantiasa membawa barokah kepada daerah ini, dan juga wabil khusus kepada keluarga kita semuanya, wabil khusus lagi kepada keluarga Sohibul Bait, yaitu Bapak Suli sekeluarga. Mari kita awali amalan sangat mulia ini dengan bacaan ummul kitab bersama-sama. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته وصحابته وتابعين التابعين والعلماء والولي الله خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khosan ila ruhi almarhum guru kami yaitu Mbah Ki Haji Gandung Daru Masyuri bin Sastro Prawiro wal marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sutarmo bin Makarim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Koreati desa benar. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'farhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khusus ila ruhi almarhum almarhumah, para sepuh, para punduk, para kokolot, para orang-orang yang berjasa di desa Bener ini, para karuhun,
dan juga senantiasa orang yang senantiasa menegakkan agama Allah di desa Bener ini yang telah mendahului kita. Semoga dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, diterima amal kebaikannya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kepada seluruh makhluk Allah di desa Bener ini, baik yang gaib maupun yang nyata, dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dinaungi rahmat rahimnya Allah, senantiasa diberikan perdamaian dan juga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah sehingga senantiasa semakin bertakwa dan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita doakan secara umum terlebih dahulu kepada seluruh desa penduduk desa Bener ini, wabil umum kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga senantiasa daerah ini semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa penduduknya semakin diampuni, diberikan ampunan dan juga hidayah taufik inayahnya sehingga menjadi penduduk yang hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan sukses dunianya, sukses akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah, terhindar dari segala penyakit berbahaya dan dihindarkan diselamatkan dari segala bahaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita dalam doa, semoga pahala Yasin dan juga tahlil dapat menjadi pembuka ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadi ampunan bagi almarhum-almarhumah, wabil umum almarhum-almarhumah di desa Bener ini dan juga keluarga kita semuanya, dan juga wabil khusus spesial kepada almarhum-almarhumah dari keluarga Bapak Polis, yaitu Husun Ilahi almarhum Bapak Sanjuki bin Adam, wal almarhumah Indung Taram binti Hawa, wal almarhum Bapak Dasyono bin Sanjuki. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Usai warohi almarhum Mahdateh Wasita binti Dasyono, wal marhum Babung Tarmaja bin Adam, wal marhumah Indung Kartimun binti Parmin. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kepada almarhum-almarhumah dari keluarga Teteh Hiroh, yaitu kepada almarhum Eyang Ranang Ali bin Adam, wal marhum Babung Marta Reja bin Adam, wal marhum Babung Karma Reja bin Adam, wal marhumah Indung Ratiun binti Ranang Ali. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
amin. Wala mahum Bapu Suwirjo bin Marta Raja wal marhum Indung Sakam binti Karma Raja wal marhum Bapu Suryono bin Adam wal marhumah Indung Darsi binti Hawa Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'farhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa wabil khusus kepada putri beliau Bapak Olis yaitu Nanda Silvi Nuraini yang sedang mengenyam pendidikan, semoga senantiasa dalam belajarnya, dalam menuntut ilmunya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, kecerdasan lahir dan batin, keselamatan lahir dan batin di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wabil khusus pada keluarga Bapak Sulis, ingatannya kepada keluarga kita semuanya, jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Semoga senantiasa Bapak Sulis keluarganya, senantiasa seluruh orang tuanya dan juga saudaranya, anak keturunannya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan yang lurus, jalan yang penuh nikmat, bukan jalan yang tersesat dan juga bukan jalan yang terbuka. Allah Subhanahu wa taala diberikan sukses dunianya, sukses akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah, dihindarkan dari segala penyakit berbahaya dan juga segala mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita mohon kepada Allah semoga senantiasa rasa syukur Bapak Olis keluarga dapat diterima oleh Allah, dicatat sebagai amal kebaikannya, sehingga semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah baik lahir maupun batinnya kepada keluarga Bapak Olis keluarga senantiasa membawa kenikmatan dan kenikmatan, membuahkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebagai sarana kendaraan untuk senantiasa bermakrifat atau beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu membawa dirinya selamat dunia dan akhirat dan membawa keberkahan bagi keluarga dan juga alam semesta ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita senantiasa memohon kepada Allah untuk spesial kepada keluarga Bapak Olis keluarga, semoga senantiasa diberikan keselamatan dunia, diberikan keselamatan akhirat, diberikan bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Semoga senantiasa kepada Bapak Olis senantiasa diberikan rezeki yang lancar, diberikan rezeki yang barokah, diberikan senantiasa kesehatan lahir dan batinnya, sehingga dengan semuanya itu nikmat yang diberikan Allah senantiasa semakin meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حميد ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما لا انذر آباءهم بفضل غافلون لقد أبلغهم على أسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم على فهي إلى الأبصار فهم مبهرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تؤذن من تبادر ومشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وأشهرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا قريتك ورسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فقدموهما وبعثنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما نؤمن بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تعلمون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن ليلا نلقوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم والله يغفركم أن يكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء الناس المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما هي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتيتم من دونه آلهة مثل الرحمن من لا تغني عني سمعهم شيئا ولا يؤمنون إني لنبي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى الأرض قوم يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما جعلكم من مثل من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا شيئا واحدا فإذا هم يؤمنون يحسن عن العباد ما يلد الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أعلنا كلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جمعنا إلينا مغفرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأسلمنا خلقا ومنه يأكلون وجعلنا فيها للرجال والنبي وفتنا فيها من العيون ليأكل بسحر وعمل الغيب أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلهم منه النار فإذا هم يظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالقرآن القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل يمشي فلكن يسمعون وآيات لهم أن حول الدنيا تغفر خلق مشهور وظلمنا لهم بمثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا شرع له ولهم ينقلون إلا رحمة منا ومتاع للذين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما لدي من آيات ربك إلا كانوا عنها مخرجين وإذا قيل لهم تنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا الغيب ولم يشاء الله أنعما
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا شيئا واحدا بعضهم يرسلون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أن يرجعون في السوء فإذا بالأجداث إلى ربهم يمسلون قالوا يا ويلنا بعثنا من مرقدنا إلى آدم وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة إنهم جميع لدينا مضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في الظلال على الأرائك متكئون فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا الصراط المستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تهتدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اليوم نعلم على أفواههم وتكلمنا ونشهد أرجلا بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشهداء فلا يبشرون ولو نشاء لمسخهم على مكانهم فمسخهم مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكثه في الحرب أفلا يعقلون وما على الناس وما ينبغي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعيب القوم ولا الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنفسهم لا مالكون وجعلنا لهم فمنها ركوب فمنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يرجعون لا يستطيعون نصرهم وهم جند معذرون سبحان إنك لهم ما يشركون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأ ونمره بكل خلق مبين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الحلاق المبين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسن على الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن
شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله 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 العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا أفضل في فلم أنه لا إله إلا الله حي الوجود. لا إله إلا الله حي الوجود. لا إله إلا الله حي الوجود. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي الله ويكافئ الماجدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا خالق الحجة إنك السميع قريب مجيب الدعوة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وشفاء في العالمين وبرا في رزقنا وتوبة بالموتين ورحمة للموتين ومغفرة بدل الموتين. اللهم هاون علينا بشرة الموتين ونجنا من النار وعافنا من الحساب واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وارزقنا إماما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل في نور عين طفلا تحيا مباركا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mewakili dari Bapak Polis mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga sempurna doanya, dan juga Bapak Polis keluarga mengucapkan mohon maaf apabila dalam suguh, kubur dan lungguhnya dan juga hal sebagainya ada kekurangan dan khilafan. Bapak Polis keluarga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan secara pribadi dari kami apabila ada khilafan dan salah kata, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mipil kaje maka dia dalam